الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا سيسي على توبارك ما كان نمن كسي تشامني وكان كنت محمد كان على يميني كان أبودي بلا كامل النور. أنا سكون موسان ماو من ياكو كتوي على الدين كالفا من ما كفي. أنا جينيوم من ما كان نافيو يوم كان سيباوي سلو دولا كفي على كا نبي ما هناك تشيدون كملكوا باليوم أقول ببلجلي كونوا أنتم بينو هكذا جيلا قالوا نبواتي كودلا أبي سنسلا أتوتي بري دون هالبي من بيننا في وديان جيجا قالوا نكنا بو فيو akasoro abi bokata nanga junubu bey uri la yinina kadaka discours minani nyon hakina jigala ka temno ala kiraka korofoyi asungolu kumbe nayi anya ka fo la ben rola aya fo ko ikado adama dim bononi mo mi na ye fembe je fembe fana ya je kalunna odi man hurima ghufranullah ya hada shahr ni mo ma alaka ya fana ka kafari soro kalunna e kone ye fembe je ibulan wulo bora alaka na koyi donc ti dama do min tora nié ambanji jawde kono ni farati kominu borana ambanjija ko tugu otle damadon kono kadaka anye duwa do latame memi toka kala sultan labana no doye ametan anyini ke ni ala yere jati ka foko sungalo yere bo tari fajiri ni yenge bi kasoro menero binena nene ay alache tari jurumu do bene fe e ma min yafa o mo tanganyini ke ni ile re jati de ka bo oma ya do yi o bien ala sungolo mi wati min temana la do min temana la o hake mi nan faratila la yo hake yo dafa ko dama anye farati ko min ke akono ani ka dansago min ke ayere ni kuna ki ya foma donc o be ya doyi ado do dafana fle wate mina ibinye si Allah maka foko sungalo na le fle lu yu kodo asu fana bo tugala o be tahala asetle demadon de toba mbulo kila ni bi borala tayet le fle de ambulo mai da odun temana ka badun donc ne labana minna mo sito doni ala erete mi position minka da abala deli sisani kasurna doke donc wala fasaluka bima sa'alaka bihi malaikatuka almuqarrabun ikam masuna malaika yi delene femini wa anbiya'uka almursalun ikan nabi mu'minun ni yuchi lu yi delene femiye wa ibaduka as-salihun anika jonyuma yi delene femiye ne fana bi deli ki ye soli ne nema chaman ke muhammadu na somo sanma ukan ika fusamantia ala umma nika yafaye anika karamaye aywa
ne baara minnu kɛ ka ɲɛsin e ma i y'o mana waaye sunkalo ni a bɛɛ occasion duwawu dɔ nɛn na bɛ mun fɔ sisan ala baara o baara ni ne ye e de ala de laɲini n'a ye fɛn wɛrɛ taara don a la min tɛ e ta ye k'i ye sabali ka yafa tuma dɔ o bɛɛ bɛ se ka adamaden sɔrɔ e bɛ baara dɔ kɛla ala kama mais i b'a ye waati dɔw la k'a fɔ i b'a kɛla ka yɛrɛ jira ɲin'a la ou bien ka tɔgɔ ɲin'a la o bɛɛ de b'a la donc n'o dun kɛra la dɔrɔn baara ma jɛya ala ye i y'o minɛ i kan ka duwawu fana ni ka wele kan jaabi i ka ɲa ma ni lamaniya ye ni hakilisigi ye yawmal faza'il akbar sira ani jɔrɔba don kiyama jɔ don siranyakoba don siranyakobaw caman de b'a kɔnɔ a zalzala y'a dɔ ye inna zalzalata sa'ati inshallah yawma tarawnaha a b'a ye don min na kabakolo den fitinin si bi ja la a bɛ ɲina sindi muso min bɛ sin di a den ma a bɛ ɲina o kɔ tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at tara nasa sukari mɔgɔw ye sulen don nka u ma dulɔ min dɛ donc ala bɛ se ka an lamaniya o don tɔgɔ la cogoya min na siranya ko n'i kɛlen bɛ k'o labɛn alikiyama jɔ don ko n bɛ tanga ɲini kɛ ni ala yɛrɛ jaati kama ye ka bɔ o siranya kow ma wa kɛta fo ka taa se k'a fɔ ala n'a ka sɔrɔ min tɛmɛna kalo na ka se bi ma i yafalen don ma i ka dɔ fara o yafa kan in kunta radita anni fi hada shahr fazdad anni rida wa in lam takun radita anni fa min al'an farda anni n'a ka sɔrɔ ala ni duma yafa ma tɛmɛnen na donc sisan depuis sisan no kabini sisan i ye yafa ma donc nin bɛɛ ye surunando de ye kalo labayɔrɔ la pour ne pas que an bololankolo ye bɔ an b'an jija k'an ɲɛsin ala ma ni ninnu ye pour que minnu n'u tun tigɛla o ye se ka tugu an ye faratiko ni dansago minnu kɛ ala ye se k'olu fana kafari ka yafa ne k'an bilasira kalo tɔ min n'o tɔɔra an k'a tɔ ye tile 2 ye an bɛ alamisa de la sini ye juma ye juma jumɛn de bɛ nin ye sunkalo juma laban sunkalo juma laban a bɛ mun d'an ma o ye walanda wɛrɛ ye sisan n'an b'a fɔ o ma ko yawmul qudsil alamin mun de y'o kɛ silamɛ bɛɛ y'a dɔn kuranɛ ka sira fɛ ala kɛra ka sanayɛlɛ kɛ a ka sutagama kɛ ka taa sanayɛlɛ kɛ mina fɔ kuranɛ aya b'a fɔ cogoya min na suratul israil bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تعالى لو نام فمكو الإسراء والمعراج إسراء كرغتا مصر منافق المسجد الأقصى نو بيدو دولا مفكو فلسطين o misiri min n'o ye silamɛw ka kibla fɔlɔ ye ka d'a kan sali tun bɛ kɛ de ka sin an ɲɛsin fan de tun y'ale misiri nin ye bɛɛ y'o dɔn o de kama silamɛya la fikutigiw b'a fɔ an ye mɔgɔ b'i ya doni siri ka taa bɔ yɔrɔ minnu na diinɛ bolo ma o y'a dɔ ye mais an kɔni b'a ye mɔgɔw bɛ taa umraw kɛ ka taa ziyara kɛ nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fil madina al munawwara
mais k'a fɔ k'a taara Kudusu ka Masjid Aqsa ziyara ka na kila an t'o mɛn ten dɛ mun na silamɛ bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ ɲininka mais an ka kibla fɔlɔ nin ko dun a bɛ cogo di bɛɛ mun y'a sɔrɔ a bɛ cogoya jumɛn de la ka d'a kan tuma dɔ n'an kumana k'a fɔ Palestine gɛnna ka bɔ u ya dugu la bon dɔw b'a fɔ ko olu arabu olu y'o kungo ye mais misiri in i bɛ se k'a fɔ k'o t'i kungo ye o i ka kibla fɔlɔ de o i ka nabi ɲuman k'a ye sutagama k'a ka taa sanayɛlɛ kɛ o yɔrɔ de la seli tun bɛ kɛ ka sin o ma i m'a ye fɛ Madina yɔrɔ la misiri dɔ b'a fɔ ko masjidul qiblatayn ɲɛsinfan fila misiri n'i tun taara fɔlɔ i b'a ye a tun bɛ ɲɛsinna ka taa Masjidul Aqsa ma waati min na o mausolée bɛ yen a nana yɛlɛma ka to misiri kelen de la u bɛ seli la u ka seli tilankɛ kɛ ka sin Masjidul Aqsa ma Ala ka yamaruya kan nana ko i ɲɛsin alikaba ma Ala kira k'i ɲɛsin o ma Masjidul Qiblatayn fɔlɔ-fɔlɔ i tun b'a ye a kibla fila bɛɛ tun bɛ yen mais ndɛrɛ sisan o ye dɔɔni supprimer ka bɔ yen bon n'i bɛ kuranɛ kalanna i bɛ ninnu dɔw ye i b'a ɲɛnamaya quoi de près donc an tun bɛ seli ka sin o de ma k'a sɔrɔ aya nin sɔrɔla ka jigin fawalli wajhaka shatra masjid al-haram wa aynama kuntum fawallu wujuhakum shatra donc sisan ko an ɲɛsin alikaba fan de ma ka seli donc depuis o kɛra sisan an ka ɲɛsin fan an ka seli la o de kɛra alikaba ye fi Makkal Mukarrama n'o tɛ ɲɛsin tun bɛ kɛ ka se Masjidul Aqsa de ma fɔlɔ donc o de kama a fɔ ko ulal qiblatayn wa thalisul haramayn kibla fɔlɔ ani hɔrɔma yɔrɔ fila sabanan hɔrɔma yɔrɔ fila ye jumɛn ye Makka wal Madina a sabanan ye jumɛn ye al Masjidul Aqsa mais Masjidul Aqsa ni ye mun dɔn a ko la min bɛ Palestine dugu la bon kuma la sura bolo ma 1948 Palestine ale tun colonise la anglais le fɛ Grande-Bretagne olu de tun bɛ régner bon u nana bɛn a kan comme yahudiyaw tun bɔnnen bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔw ma u fɛ wagati bɛɛ Grande-Bretagne premier ministre dɔ tun bɛ yen ko Balfour ale de ko o layidu ta o ye k'a bɛna dugukolo yɔrɔ dɔ ɲini k'a d'u ma o bɛ sigi yen option tun taara yɔrɔ dɔw la Afrique tun b'a la ou bien Amérique latine yɔrɔ dɔw mais u nana sigi Palestine kan de donc Grande-Bretagne nana olu bɛna bɔ wagati min na u ka yɔrɔ di ninnu ma Palestine gɛnna le dugu caman u ka vide ka bɔ o la k'u gɛn o de kama n'i taara Jordanie ou bien Syrie ou bien Liban i bɛ taa sɔrɔ camp de réfugiés ninnu caman de bɛ yen olu caman b'a kɔnɔ yen ka bɔ o ya dugu la k'u gɛn ka bɔ o ya dugu la ka na juif ninnu sigi a kɔnɔ donc o bɛ yɔrɔ jumɛn Palestine misiri min b'o dugu de la min tun ye o ye Palestine capitale yɛrɛ Jérusalem donc ninnu nana ka ninnu koron k'u degu ka u tɔɲɔ u ya yɔrɔ bɛɛ bɔsi u la mais an bɛ bi yɔrɔ min na nin misiri nin yɛrɛ hali jumadon hɔrɔn t'u bolo ka da sela kɔnɔ min ka di olu ye olu b'o la tɛmɛ ni min man d'u ye o tɛ seli n'a ka di o waati min na u b'a datugu fɛnɛ un moment donné hatta kanisatul mahd masalan Nabila Isa alayhi salam a bange yɔrɔ kanisatul qiyama ninnu o tun y'a essayer juifu tun y'a essayer k'u bɛ impôt bin chrétiens kan ni min bɛ taga bɔ o yɔrɔ la yen i bɛ impôt sara olu ye bon n'u révolte la ka yɔrɔ bɛɛ datugu u nana segin u kɔ mais Masjid Aqsa bɛ kɛ cogoya min ka di o b'a kɛ tuma dɔw u bɛ taa mɔgɔw provoquer intifada filanan daminɛ cogo di Ariel Sharon ale taara don a kɔnɔ n'a ye samaraw ye ka fɛngɛ ka profaner donc intifada daminɛ o yɔrɔ la yen
c'est tout lui. Kabakuru de l'on que Kacharo ne Kalachou bon. Mais est-ce qu'on est là pour partager nous? Il y a un peu de choses. Tout le monde doit voir Arabou les gangs à non, au héros. Misrini. Donc les beaux vous faire là comme un défend. Et qu'à Kiblado. A fora. Ou bien au moins deux choses. Aïe qu'un bétail. Avec ça, la dîner ça va un bétail. C'est la main obéi aux chrétiens obéi. Yaoudé obéi. A tout comme qu'avocats juifs ou drum robe con parce qu'ils sont juifs. Non, mais nous dans ça, ok. Surtout les sionistes. Sur Hionia. Parce que nous devons faire les canons, ben kabou et si c'est au cas soirée. Halbi, Palestinien, obé ou yakan refusé ou konoka quand c'est vous fait. Politique bekala tout dit casser quand nous me bali casser. Donald Trump m'a déclaré que Jérusalem mais que Israël ka capitale. Tel Aviv mais au cap non, oui, ça m'a au quoi yoro misini mais yoro na ko yelma ko ke nous ka capitale. Sinon, na dana ko dîner mo ma olu ye ben ka yoron ke kelen ye be bi taga iga bateau ka kono. Est-ce que le problème bo là? Non. Il y a des gens qui sont contre ça. Les Israéliens ont barré min kalani, il y a des gens contre ça. Olu ye marche qui est contre ça. Ils dénoncent, ils condamnent. Mais l'oubi sionisme be nous le barakela dans ça ko ni bingani lani. Donc jusqu'à quand? Mais cela m'a été fou de kalamani ici là. OK, ni la yom nanendo. Dans ça ko fait me bikela. Ta te menena si bola. Arabu yere, olu yere bu yere yini na o. Olu yere fait ko débarrasser yere ka boss la mayala. Il a saf. Mais c'est la te mortaille oui. Tu m'as dit, doit faire islamaya que comme arabu tale. Arabu tale islamaya de. Kira là-bas bora arabu là en son nom. Mais l'islamaya eu taille quel est? وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا نذيرا. أني تيكا أدم دي بلما. Nika Islamaya ou Flebi Arabu ndane kaja katama Arabu kan hein aya Flebi yereke bon Islamaya juguyi Arabu chaman be nous le vétériala obe mun de la ni yon dugu chite jugu bo blaita ne dugu jugu ka waru didi do. Voilà ce qui se passe en Yémen, ce qui se passe en Syrie avec Al-Halbi, en Irak. Donc, ni baby kala munde kama parce que akili te kaka baraka akili boshila ou quand on a conscience chouya lolu ambla mina muto de que même na va en yere kunga quand yere tachien ouais ça peut aller donc fanyo kunu maintenant misiri mbo otugoya de là nous nga blala ou dans sa bobe kala là. Voilà comment l'imam al-Khomeini ala hinala ale minana Iran yalama ke islam jamanayi depuis 1979 atunyebe toni ni bingani na bekela mene setiye fangatila ibe muke idanyi ni konko kon nana islam yala etabu sabale bambolo ibe kon ga kon duskuna ni bise ka kuma ni neye ka chan de mala iba ke ni sera ka ke ni bolo fanga e fene ibe o deme chan de no na note abida duzukunta mako e di mania la fu yoro isa adan yo yi no borai ine bio anya kon an duzukuna ka fo an ne la dro dore manina fe note quoi ka condamné en nela bara mikela ni amay mo be dans fagala ou ya nu be chila misiri yera bu nu bolo sagola ba no ba profane to ga min kado yi mais islam o nyete foi abina fo mo si makotala ala kala donc ni mo mi duguje makoto islam o ka kola iti yere hamini mo islam o ka ko ki islam
i tɛ silamɛ dɔ ye donc min dun bɛ kɛla bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ bɛɛ bɛ to k'a ye écran kan mais n ta tɛ a bɛ misi saba ni ya kisa dɔn kɛ misi finman tora gɛman ani wulima olu ya kisa a bɛ fɔla symboliquement donc silamɛya dan tɛ e bɛ seli e bɛ dumuni kɛla c'est fini ça ne ka silamɛya baara i b'a sɔrɔ ni k'a tilan saba ka sara fila cɛ a bɛɛ social de b'a bɛɛ la hali seli ni k'a filɛ n'a bɛ kɛ jama na o baraji ka bɔ ka tɛmɛ kelen kan condition dɔw kan sun min an bɛ taa kɛlɛ nin ya mun de ɲinina an fɛ sunkalo la ka ɲumanw kɛ ka sinjiw tugu ka sarakaw bɔ hali ka mɔgɔ yɛrɛ la sunna tigɛ o dɔw mana fɔ k'olu tɛ se ko a se t'olu ye a b'a ko ittaqi nnaara walaw bishikki tamra donc i seko ye min ye k'i bɛ y'o kɛ ɲumanya la donc ninnu bɛ ɲan e tɛ sɔmi n'o ye bon a kɛ siya wolomana ye sa a fɔ arabu de mais silamɛw tɛ donc je pense que silamɛw ka kan ka kunu nin yɔrɔ la ni don nin sera dɔw bɛna fɔ imam Khomeini comme siya le comme fɛn siya ko tɛ nin na diinɛ ko tɛ nin na madhabu ko tɛ nin na fɛn dugu ko tɛ nin na la silamɛya kɔngɔ de n'o tɛ ale bɛ Iran de o mun b'a la se yan fɛ silamɛya mais u bɛ nin bɛɛ kɛ k'an nɛgɛ k'an fana k'an yɛrɛ ma jugu ye et puis ça passe bɛɛ bɛ taa bɔ an kan ça passe donc yawmul khursul alami bɛɛ le ka kan ka sɔmi n'a ye n'i ye silamɛ ye ninnu bɛ ɲani min na ninnu bɛ makari min na binkani min bɛ kɛla u kan tɔɲɔni min bɛ lala u kan a y'i digi au moins i dusukun yɛrɛ la ne ma se ka fɛn fɔ n'i da ye n'i y'a ye n'a y'a sɔrɔ adamadenya kɔni tin b'i la a kɔni a bɛna dɔ k'i dusukun na donc o juma laban imam Khomeini y'o décrété k'o wele o yawmul khursul alami silamɛ bɛ dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kan k'i hakili jigin nin don na c'est vrai an bɛ sun laban yɔrɔ la an ka kan ka sɔmi ni tɔw ye cogoya min na an ye sɔmi ni ninnu ye o bɛ kan ka ɲani min kɛ n'i m'a kɛ olu yɛrɛ kama a k'i ka misiri kama kɛ i ka kibla fɔlɔ kama parce que fɛn min don ni mɔgɔ t'a fɔ la binganikɛla bɛ ten o ni mɔgɔ t'a n'ale tɛ hɛrɛ mɛn kɔni ale bɛ taga de hein apartheid waati en Afrique du Sud vous avez vu an bɛɛ tun ye denmisɛnninw ye mais an tun bɛ fɛn min ye la nin bɛɛ tun b'a condamné na an ka dɔnkilidalaw fɛn kɛ jɔn bɛ mɔgɔ min a ka dɔgɔ dɔnkilidala min o wagati n'a ma morceau dɔ bɔ Nelson Mandela kan vrai ou faux pourquoi là c'est en Afrique du Sud nous sommes à quoi à l'ouest mais on avait les mêmes sentiments nanga yan balma be toro be fatu ya mna ça nous fait du mal ni sera tombé dans ma ran tombé taka akele ke nouye oui parce que oui adama denya ka bunya de ça la dignité mo cité so be bafoué et puis dessous be da ola là o ka adama denya doucité donc moins de choses anya konya ke wala jugme be kala nuna complet min bɛ kɛla misiri nin kan ala kira ka sanayɛlɛ yɔrɔ i ka kibla fɔlɔ o to yen ban ala kira sanayɛlɛ kɛra ye de e ko di donc o misiri an tɛ ɲininkali kɛ o lahalaya bɛ cogo di mun de bɛ kɛla la voilà ale de filɛ baye mais tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ ala o dugu mɔgɔw kan tuma dɔ ni jumadonya sera mɔgɔ minnu ye k'a ta san 40 ka jigin olu tɛ to sɔn olu bɛ don parce que comme olu ye fangatigiw ye o b'a to cɛkɔrɔba dɛsɛlenw minnu tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ma b'olu latɛmɛ olu bɛ taa don ka saa seli yahudiyaw b'o kɛla ye e bɛ sɔn o ye kɛ i fɛ yen i ka silamɛya kɔnɔ donc kumalasuranya bolo ma an bɛ ɲɔgɔn hakilina jigila de k'a fɔ sini don ye fɛn min ye
au de Yawm al-Quds al-Alami, journée mondiale ou internationale de Quds. Bah, il fait mon dos bita misir do trop dala de jor do misir ko Masjid al-Aqsa. OK, na lu kay misir to ko Masjid al-Aqsa. Aka kanka Masjid al-Aqsa ya biographie kanam mo yo ya don abi to ya muna aka lala mun de kama. Abe la haliya jumena. Ato long ate fo mo yi donc ani takati. Somun beaucoup no omyon. Là makanga kete. Donc loni no est signé akanga ke hakindi jigile loni ka batoyeni ma ka badansa goma ka babingani ma mekela mo site soma kala bi kala ro chama parce que mo e witabe mo kan de jakoya ufana be wul ku yere defa to adama den ashariya le testama ya te dine rebo ifolo mo site na so e bingani kila se biye ki yere defa ni take ouais légitime de défense. Oui, Adam a dit un catarasrali. Donc, on a dit islam ou amana ke yoro yoro. Wa mughaniku ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Yi jija sungalo jumal laba manase yi hakili jigi misri la ayakibla folo anya sis fan folo salila anga kila ka sana yele kila ka bo yorom na sella ni kira u yeka yel kata ala kam masaya yorom na abe chugya mna na ya soro andu sukumbi jena yo bananti jenai bangi hakil to yoro c'est ça hein? Amuno o yoro tige hakilna sigi boloma hakilna jigi boloma. En tout cas, femme ye saliko kalo be dam na choko na be laban tende. Pas yo yoro femme. On fait problème be yoro mina mimba manqué. Kalo belen yoro tan fait. Amena on fana tan fait wa an yere ta nyanyina. An won be sigi de ko doye na dama ba dum. Amakanga kete. Kalo nyini choko o de bala. Jete o de beyi min ba jira ka fo kalo abe ni position na abe se ka ye jien fan abe se ka ye ni fan abe se ka ye ni fan na ati comme ka fo ko o de bina tako o caisse la ma ya ka fenga non o de ba ndeme pour que am se ka don anga nga munke maintenant sigilate na fo c'est do de kelme ka sikunika ko fo sali ye ke samedi. Et puis, badam ne kan ko télévision faut ko sele que samedi. Et puis basé muka. Ah na so be kalo yele de kono na e bo kono fologe. Na ma yebe so ka fo. Mais kalo ka kan nyini tuya mna nyini tugo de be kalo la. Si de be kalo la abe nyini na no tuya de. Centre chaman de be jien kono menumbe nimbara la. Mais ote kokura yo ala de ka loni sugu kalfana ne ka Qur'an fle suratu Yunus aya 5 surat Jonas verset 5 ala ko di huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq يفصل الآيات لقوم يعلمون. أي non? Ni ka suratu Yunus ta. Apa ça c'est kacha Qur'an kono quoi. Ma men tala sharia bolo de ma. Ala de ka kalon tele dan. Ka ke yele. Parce que farien ba la, kala ya ba la. Bi ko duya. Wal qamara maza nuran. Le nore karaya talil wa qaddarahu manazila aka korodo ni muye jigiyoro le bala kalu ala ko ke mun kama li ta'lamu adada sinin gaye sanjate udo wal hisab ani jati calcul ala yo ke gbansan mo ke gbansan
donc o loni be o te zirin kan de parce que bi do wala te c'est la différence entre la géomancie et puis l'astronomie donc c'est grave quel est التنجيم غير علم الفلك كالو بتامتو نبي ngo alon kelo ba fi par exemple no ko bis kasta bi fo kata san wa kele ko kalo ya noro bana na leer na lon sugun na sugun na ubetle ya noro bana na tete wa bana adda bana ke hali second kele na je do te faraka do ti bala o loni o amasoma sayla donc o ban demele kalon kalo bi chugo ya juma jango abise ka nyini yoro juma abise ka nyini akaka nga nyini wa makanga nyini par exemple donc sunda mena anga e doka damna tarata doka damna araba bebe dépend de là mais en gros aussi de makanga kele mo fait non wa bi khasatan nan ahlu baytu kasrafa marjou le bey marjou be ka mabna bey o tama minka donc ni le be marjou minko ibi baraka no taya bana il faut que les gens doivent critiquer au moule balayadi parce que mona ay loni mabna do libabulu mabna fiqhi ni kalloni makorota kasto yoro ma itseka lere itseka faut qu'il be social kenai ulu yere marge ou te nyon social parce que be kalo ane kama bna ni kama bna ni be tamata sraka e mi muqallidu yo confiant imam ma bon min dira ma baraka no yi ça fini ori kama ngokunu ala kala ka disa min fo mo min ba ma de nyami confirm bala nyi kalanke o fana do bala qasama dhahar isnan alimun mutahattikun wa jahilun mutanassik lon kala mul bali min dine la hormatanga ala ba ma de fana fili confirm min ki je few fem be bo ale kunna fem nana le akila o de dina ni wabi jew kan daluta bolala ale kon ba menane imam ali kote ko ni man loni kala so sa fo ye sala man so so ni ken loni kala ye fo ye sala parce que avena so chani dalilu mo mais man so so li ke confi man so so li ke fa ye senna ale tatala ni dalilu yo ale hakiri min donala donc ale biti jedine fen dola ko ke comme ale de farda kuntigo ye kasoro hal mustahabu yerete ko ke dina doye ken wa ene mo ke ale fe e mana ete dina na confi agnon ala bato bate mais ale ka ala bato tuma do chama mi bo ale era ka invention ale era ka hakili gele abode ki ni jeni kan ko e dina ere joseye kasoro dina ere selike ere fansita amake bara yo nana laba unchugo ya la ko bi gele kalon fana lon ko le lo oui lon kala utlata le ndo ala bona ya e kuma la suru ya boloma centre d'observation minum beijing kono ou be ka rapport be se ka kala mais faites attention parce que yoro do la ngaye rapport la si bora arabu la do bita di google makaya traduit une trahison nera ka comparaison ka fulala ni mo ni tara taka kala français la wallahi tina bora sorala ite ta yoro fanyiri sorila j'ai fait la comparaison entre les deux textes. Origine arabe, traduit par Google. Arrête ta. Il est perdu, il est tard dans la ligne FM. Faites attention. Parce que Mara Sidou Bey à Katia. Donc Mara Sidou fait fola lan. Au beka takriru bola, beka rapport bola. Vous voyez? A fo kalo iqtiran markazi yemuye kalo bena bo dibila aba fo ko kalo wolo la quoi l'astronomie ya expression na kalo bi wolo wakati minna anet lebe nyonta patama damna voyez non ça c'est on appelle ça couplage central kalo lebe damna be tama siseno ola ya kalo be bien ka ko alenya ou bien ale be konka be ou be nyon fait
donc a bɛ fɔ o de ma kalo ya wolo dɔ bɛ yen al-wilada al-falakiya, ça c'est croissance astronomique, mais o bɛ kɛ cogo jumɛn? Ni kalo dɔw fɛ kalo bɔra dibi la ka lɔ dɔrɔn olu b'a jate ko a bɛ yen, i n'a fɔ sisan waati dɔ la Kadhafi k'a to fanga la Libye ale tun bɛ basé o dɔw kan, mais bi n'an y'a filɛ ilmul falaki dɔnnikɛlaw la mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ basé nin kan k'o jate, c'est-à-dire kalo bɔra dɔrɔn hali n'a tɛ se ka ye ale b'a jate k'a fɔ ko par exemple sini ye tile fɔlɔ ye, non dɔnnikɛla si kɔni ma taga fɛ, anw kɔni ka mariagew kɔni mɔgɔ si ma taga o sira fɛ, n'a tun bɔra Kadhafi tun bɛ to ka baara kɛ n'ale ye, mɔgɔ si ma sɔn ka baara kɛ n'o ye parce que c'est un peu mystère. Maintenant an ka dɔnnikɛlaw bɛ min kan kuma lasurunya bolo ma, kalo n'a bɔra f'a ye ye, a bɛ ye cogoya jumɛn? A yeli cogoya fana fɔɲɔgɔn caman de y'o fɔ o kɔnɔna na, donc an ka dɔnnikɛlaw ye min filɛ o la an bɛ se k'o tilan ka taa groupe ba fila ma, n'an tɛna walawala quoi, ou bien saba. Ni kalo lɔra a si bɛna taa se degré dɔ ma, heure hakɛ dɔ ma, a bɛ ye, a bɛ se ka ye diɲɛ yɔrɔ dɔw la, a tɛ se ka ye yɔrɔ dɔw la. An ka dɔnnikɛlaw n'a fɔ Seydou Khoui o ni mɔgɔ min tugula o principe ninnu kɔ, olu fana caman bɛ yen bi, olu bɛ mun fɔ? A fɔ an bɛ diɲɛ in tilan, diɲɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan, k'a fɔ dugu bɛɛ bɛ baara kɛ n'a a y'a fɛngɛ o tɛ dɛ, olu ko a bɛ fɔ o de ma ko wahdatul ufuq, horizon unifié, unique. Donc o kɔrɔ ye mun ye? Ko ni kalo sabatila dugu dɔ la, mais a ma sabati aw fɛ yen, supposons que anw fɛ yan kalo ma se ka bɔ, mais an y'a ye a bɔra min Mauritanie comme ça, ou bien Sénégal, k'a fɔ comme an n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan, an n'u yɛrɛ bɛ heure kelen de sa la, an y'a fusion yɛrɛ i b'a sɔrɔ min b'an ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ heure kelen kan, mais o ko dilen ko ni k'a sɔrɔ an n'u ka dugu ni o dugu min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su kɔnɔ, an bɛ su fan dɔ partager ni ɲɔgɔn ye, c'est-à-dire an ka su bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ k'an bɛ baara kɛ n'olu ka yeta ye, donc o dɔnnikɛlaw bɛ wahdatul ufuq. N'an bɔra yen ta'addudul ufuq de bɛ yen, non c'est diversifié, yɔrɔ bɛɛ n'a a ka lahalaya, olu baara kɛ n'o ye, ouais. Sisan kana kalo yɛrɛ ye sisan ka baara kɛ n'a ye, yalima a bɛ charge i b'a ye ɲɛjala na en l'œil nu, ou bien a bɛ se ka filɛ ni appareil ninnu ye, télescope ninnu ye, tare a ko bɛ kɛ cogo di? N'an nan'o la dɔnnikɛla dɔw fɛ fo a y'i ye ni ɲɛjalan ye, n'an ye misali taw mɛn Seydou Sistani hafizahullah ale b'o de kan, ale bɛ Irak, i b'a ye ɲɛjalan de la k'a ye fɛngɛ appareil ninnu na o t'i wasa dɛ, n'i k'a ye i b'a bɔ yen k'a filɛ ni ɲɛjalan, n'i k'a ye sisan a bɛ sɔrɔ ka sabati, ale ka principe de y'o ye, donc n'i bɛ tugu ale kɔ baara kɛ n'o ye, mais ale fana ko ale ka principe ye mun ye? Ta'addudul ufuq. I b'a ye Irak de nature u ya position ka gɛlɛn han, kalo ye ko la olu ya zone nin ka gɛlɛn parce que olu bɛ kɔrɔn fɛ. Maintenant ale ta ye mun ye? N'a y'a sɔrɔ sisan supposons que ne bɛ Sistani kɔ, an bɛ nana kalo ma sabati ale fɛ Irak a n'o zone na, mais ne fɛ kalo bɔra, ne t'ale kɔnɔ dɛ, non ne bɛ baara kɛ yan, ne bɛ seli, ne bɛ n ka seli kɛ mun na? Parce que ale ko diɲɛ tilalen dɔ yɔrɔ min na n'a sabatila olu bɛ baara kɛ n'o ye, wahdatul ufuq kɔrɔ de y'o ye, ta'addudul ufuq kɔrɔ de y'o ye, m'a ye, donc n'a sabatila ele fɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ baara kɛ n'i ta ye, i t'ale kɔnɔ dɛ,
da na ta nyon sira la ale bina na ma sabata ale fait sisan ni nya jalan ye ale tina barake ina fo ambe mina nina senatani probablement ma faut que c'est pas évident avec ce que Dieu bina seli lonkeli mais dans les cas vous voyez non pas sûr faut Irak nya jalan menacé kaya abise kaya mais aka gelendi c'est pas possible, c'est pas impossible. Il faut un rapport au bec à maintenant habité. Donc non, c'est là yélane apparaît ou yé abi barabikanai. Il faut se lucrer nous cas principe là. Ni kaye, ni nya jala masé kaye, a kaye ne télescope ni apparaît ou flel taraou lupouye barabike. Ça va hein? Luko bon, tu m'adores, amaye. Mais il va se rassurer si l'homme n'a pas se caillé. Il gagne toujours. Anga ena apparaît les ou, ayela nya jala na ou. Parce que quand le se degré dans le mana se caillé, faut qu'on y ait na yorom na auto yoro ere. Abise caillé wa atise caillé. Est-ce que si yorom na abise caillé wa? Donc si c'est au lieu de faire comme on a créé le tafone comme aller faire un minkan au de tadul ofukuye donc avec ce que alu fait à sabatila ni mouye atundu se kaye nya jala na mabe yena apare alu ka yena apare alu baraka na utai akana ale kono de kale be yira kale non alu baraka na utai parce que ale ka principe de diversification spatiale dale baraka na uka réalité o choyala o de kama nko fanu de yanji jaka barake sebela parce que file a sabati ko kalon a sabati la ma sabati est-ce que amenon bi bolo wa tu es doté tu es équipé faut une belle équipe donc woya côté quoi c'est un phénomène naturel faut que sabati yoro de sorala mai donc ambe mina sina kuma sona bolo ma kalo na jo rapport au faut tuga amna couple central bina commencer anga fongo tradition bi rom na problème bi arabu ba foko sisa masa al khamis laylatul jumaa ni kata lu tradition ni tout lu fait parce que il va sur matière bena expression li bil muqabil o ta le fait allez bena centre littéraire de utiliser on y que la nyinte ben c'est ça nous le cause ça ko laylatul jumaa jumasu masa al khamis alamsa vous l'a fait vous voyez ni yo de groupe na tse ka traduire aka bible aka donne tout répéter le dron katemena ere il peut pas donc quel était amberam nasisa anu ba fo laylatul jumaa lakin masa al khamis alam sawula jumasu oui donc kalo bona lo avec le wati menani bon selon le temps universel que c'est à quelle heure 17h39 non 17h39 okore mu yo kanet lebe bi ayra tito tele ko fe bon tumado marasiru dobe ina fa mutamale conférence islamique ya mo ya principe o le maka en flèche c'est ne kalo lora maka o lu ka principe là tumado na lora maka ka fo makan tle sere ka bi ka kalon toy même na tora espace là horizon là 1 minute tele kon ye ben ka toy o lu ba jete ka fo kalon lora o yo lu ka principe hein o lu na anga principe te kele le kama tuma da ba ye fo nyonya be doko la parce que anu tala par anya menun koko imkani ya possibilité de voir o lu ba fola to dide
fa si de se hakɛ dɔ ma yalima kalo n'a si tera heure 10 ni joli a bɛ se ka ye mais il y a des empêchements naturels par exemple olu b'a jate k'a bɛ yen vous voyez donc n'a fɔra ko kalo min bɛna lɔ sisan kalo bɛ lɔ sisan b'a sɔrɔ a lɔra bien donc fo ka taa se sini wula fɛ de a si bɛna kɛ l'heure joli ye o de bɛ jate la a ma ye donc kalo bɛna lɔli min kɛ a bɛ lɔ juma kalo bɛna lɔ juma couple central a bɛ daminɛ juma 17h39 donc kɔrɔ ye mɔgɔ min b'a la ko samedi bɛ se ka kɛ seli ye n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ ko kalama e tun tɛna kuma fɔ o parce que kalo tɛ yen n'a lɔr'o la nin ale ni tile bɛɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i bɛna fɛn jumɛn de ɲini e b'a ye fɛn min tɛ yen k'i de b'a ɲini na o tɛ fa dɔ ye wa mais n t'a dɔn dɔrɔn de ye mɔgɔw bila nin na donc en aucun cas samedi tɛ se ka kɛ seli ye diɲɛ fan si fɛ parce que kalo tɛ yen maintenant le lendemain vous voyez samedi wula fɛ le sisan voilà rapport bɛɛ k'a fɔ kalo bɛ se ka ye diɲɛ dugu caman na Amérique fulaw sud ouest Afrique du sud Afrique de l'ouest o t'an n'u fɛ yen vous voyez n'an ka ye yan comme ça parce que verre bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ye olu b'a ye ɲɛjala na en l'œil nu sans problème apparaît tɛ et si vous regardez bien vous allez trouver que Afrique de l'Ouest est rentrée dedans an n'u y'a jamana o le filɛ nin ye rose ni olu b'a ye mais avec une bonne observation filɛlikɛlaw ils n'ont qu'à être vraiment un peu strict expérimenté u b'a ye u bɛ se k'a ye n'a y'a sɔrɔ empêchement ma kɛ yen c'est-à-dire kabanɔgɔw man ciya tan olu bɛ se k'a ye u b'a ye non yɔrɔ tɔw nin ye samedi wulafɛla le ye han olu b'a ye ni mun ye avec l'œil nu difficile très critique mais avec les appareils très facile u b'a ye mais k'a ye ɲɛjala nani o de bɛna gɛlɛya o de ye bule nin ye donc o la sisan zone minnu bɛ bule yɔrɔ la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Irak zone olu k'a bɛ gɛlɛya parce que ka gɛlɛn c'est pas impossible hein rapport b'a fɔ cogo min na ce n'est pas impossible k'a bɛ ye mais a ka gɛlɛn de mais avec les appareils kɔni problème tɛ yen o de kama an ko ten donc probablement min bɛ se ka gɛlɛya yɔrɔ la o ye an ka karamɔgɔba n'o ye Sesi Sani ka jɔyɔrɔ ye min ko fɔ a ye ɲɛjala nani probablement a bɛ se ka ye donc kɔnɔni de bɛ kɛ fɔlɔ ale ni min b'ale mabina kan olu bɛ kɔnɔni kɛ n'a nana sabati samedi wula fɛ donc u bɛ seli dimanche mais tɔw ninnu kɔni bɛɛ kuma la surunya bolo ma n'a ye rapport ta a bɛ n'o tɔgɔ bɛɛ y'a kɔnɔ seli bɛ kɛ dimanche sans aucun problème mais dans le cas où comme a yeli ka gɛlɛ olu fɛ ni ɲɛjala ye Irak zone na tɛ sisan ta bɛ gɛlɛya mais mɔgɔ bɛ diɲɛ fan dɔ fɛ n'o bɛ sisan kɔ o bɛ seyikadu kɔ o bɛ fɛn mariage tɔw kɔ olu bɛɛ bɛna seli dimanche ni Ala sɔnna donc position ni rapport minnu bɛ o de ye ninnu ye donc mɔgɔ kana kɛ fɛn mankanko ye mankanko tɛ nin ye lɔnnikɛlaw olu ka fɔnkɔɲɔgɔnya o tɛ anw dalakan ye o non i tɛ se k'ale ka principe wuli i ka lɔnni fana ma se a ma k'i b'a discussion kɛ n'a ye ko ka nin fɛnkɛ nin ka ɲi nin man ɲi la donc il est ka min choisir k'i bɛ tugu o kɔ i bɛ tugu o kɔ et puis salam fatiha b'i da jɛ c'est fini ka taa ɲɔgɔn dusu gbɔn ka dɔ b'a barajiw la c'est pas bon donc an ye sabali inchallah Ala ka ɲɔgɔn caman bila an si kɔnɔ hɛrɛ la
kan bela jeli kisi banan toroma kan ga jamana kisi ka islama ni adama dum bela jeli kisi ni balawni ala jarabi ko jugu ma insha Allah ka nyon chama fana bila an si kono insha Allah ala kirana somo wasan ma ulul horma kama amina kuma ntige kuma jana ka tame na la waqti waradi insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.